मैं आपसे मुखातिब हूँ, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल लैल। मैं सूरतुल लैल की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, 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 वन्नहारि इज़ा तजल्ला, 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 वमा खलक़ज़्ज़कर वल्उन्सा, 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 इन्न सअयकुम लशत्ता, 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 फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, 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 वसद्दक़ बिलहुस्ना, वसद्दक़ बिलहुस्ना, वसद्दक़ बिलहुस्ना, वसद्दक़ बिलहुस्ना, वसद्दक़ बिलहुस्ना, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना, 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 वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, 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 इन्न अलैना लल हुदा, इन्न अलैना लल हुदा, इन्न अलैना लल हुदा, इन्न अलैना लल हुदा, इन्न अलैना लल हुदा,
وإن لنا للآخرة والأولى 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 فأنذرتكم نارا تلظى 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 لا يصلاها إلا الأشقى 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 الذي كذب وتولى 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 وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 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 وما لأحد عنده من نعمة تجزى 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 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 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 ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى